guys. For this video nga guys, part 2 po guys. Sana po magustuhan nyo itong video. Sana din guys guys, pupunta po tayo ngayon sa tambayan namin guys dati. Dito po nung ako linagdat dati po guys. Yun gabi po guys. Nagbabadminton po kami tapos bigla na po inilo. Dito po yung tambayan namin, no. Diyan po kami umukyat. Ayan po, naputol po yung saging dyan. Ayan po. Sana pre, tumating ka. Manood ka ng video ko para mapanood mo yun. Ayan guys. Aso po guys. Kaya na lang, bye bye.